ফার্নিচার কত সাইজ? এবারে এইরকম বড় পরি হলো, গেটের দুপাশে দুটো থাকবে শঙ্খ বাজানো, এই যে জল ঢালছে কখনো তাই ওটা যে শঙ্খ বাজাবে দুপাশে দুটো গেটে, গ্রামের বাউল হবে, আদিবাসী নৃত্য হবে। ये आपका वॉल स्टाइल है, जैसे हम लोग स्टाइल वगैरह लगाते हैं ना वॉल में, वैसा ही है, पर ये मिट्टी का बना हुआ है पूरा का पूरा। बहुत ही अच्छा लगता है देख लगाने के बाद देखने में। ছোট সাইজ হলে ছোট সাইজ হবে, বড় হলে মানে 2-2.5 দিলে তখন সেটাও হয়তো তৈরি করতে হবে। আর ওই 6 ইঞ্চি বাই 6 ইঞ্চি হলে সেটা আইসে। হ্যাঁ